Hello guys, sobrang pawis na pawis ko ngayon. Good morning. Kasi nag-ano kami ng buhangin. Idol, may lalapitan ako ngayon na sikat sa sa pop-up doll. Surprise, motherfucker. Sikat na sikat to. Pop-up doll. Doll, pop-up. Pop-up ba? Pop-up! 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 Meron kang 15,000! Pop-up! Pop-up! Pop-up ba? Oh, yun. Yung bagong unit niya, oh. Pop-up doll. Liko ka, liko. Gago! Hala ka diha. Yung trailer mo, naiwan, oh. Ay! Yan ang trailer mo, oh. Anong klase? Yan ako kasi. Pop-up doll, pop-up. Yun. Pop-up! Yung bagong unit niya, oh. Yan. Pop-up doll. Hala ka diha. Oh, naiwan ang trailer, oh. Nasira. Pop-up doll. Yan si Flamex.